What's up bro? Sis, motherfucker sekalian, Hazwan Shah Bebe, #bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni adalah video premier. Kata kalau korang nak hantar super chat ataupun super sticker, dipersilakan. Dan kalau korang baru sampai dekat channel Hazwan Shah Bebe ni, tak tekan lagi butang subscribe, korang tunggu apa lagi guys? Make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, sebelah butang subscribe. Macam yang korang tengok dekat tajuk video ni, aku nak cerita kat korang kenapa Roman Abramovich ni dia nak jual Chelsea Football Club, klub milik dia. Tapi sedikit disclaimer lah, first kali aku akan try aku punya best untuk make it simple, straightforward. Aku tak ada nak cerita siapa betul, siapa salah, siapa baik, siapa jahat. Dan aku tak nak cerita pasal Roman ni beragama Yahudi ke, dia ada kerakyatan Israel semua tu. Yang tu aku tak nak cerita. Aku just nak straightforward bagi tahu kenapa dia nak jual klub Chelsea ni. Hari tu kita tengok Chelsea kalahkan Luton dalam perlawanan FA Cup. Habis je match lawan dengan Luton tu, kita dapat statement lah daripada Roman Abramovich yang bagi tahu dia nak jual klub Chelsea ni. Dan nampak jugalah statement dia tu berbau-bau yang terpaksa jual. Tapi dia tak mention apa-apa pasal Rusia dan juga Ukraine, walaupun sebenarnya kita tahu dia terpaksa jual ni disebabkan peperangan antara Rusia dan juga Ukraine. Lebih pada Rusia yang menyerang Ukraine. Roman dia takut kena tindakan daripada kerajaan UK, government UK. Jadi disebabkan tu dia ambil jalan untuk nak jual klub Chelsea ni lah. Tindakan apa yang dia boleh kena. Sekarang ni kalau kita tengok, kebanyakan bank-bank Rusia dan apa-apa saja sektor ekonomi yang berkait dengan Rusia, memang UK dah tutup dah. Memang dah shutdown. Dan dengar cerita diorang nak target Rusia punya businessman pula. So katalah kalau Roman ni dah ditarget oleh kerajaan UK, apa je akan terjadi dekat dia? Segala harta benda dia yang ada dekat UK ni akan dibekukan. Dan kalau kita sedar, sebenarnya harta paling berharga Roman Abramovich adalah Chelsea Football Club. Jadinya ada kemungkinan yang segala duit keluar masuk, tak kisahlah untuk transfer ke, untuk gaji ke apa ke, memang akan affected kalau harta benda Roman ni akan mula dikacau oleh kerajaan UK. Dan kat sini kita nampak Roman tak ambil masa panjang untuk terus nak decide dia kena jual Chelsea ni. Sebab bila sektor ekonomi dan juga bank Rusia ni dah kena shutdown dekat UK, dia tahulah dia kena lagi percepatkan sebab mungkin he's next. Walaupun dia telah keluarkan kenyataan yang dia tak ada kena-mengena dengan Vladimir Putin. Dulu ramai tahu yang dia dengan Putin memang ada kena-mengena, cumanya rapat ke tak rapat ke, yang tu kita tak tahulah. Mungkin tak ada kena-mengena dari segi peribadi, tapi dari segi hal urusan kerja ke, pentadbiran negara ke apa ke, mungkin ada kaitan lah sikit. Dan tadi aku ada sentuh hal-hal kewangan dalam Chelsea pun mungkin akan affected daripada segi transfer dan juga wages. Bukan itu saja, sponsor dan juga partners untuk klub Chelsea ni mungkin terpaksa tarik diri. WWE Network, Netflix, kebanyakan entertainment sector, service sector ataupun business sector yang buat dekat Rusia tapi bukan berasal daripada Rusia, diorang semua bekukan operation diorang dekat Rusia supaya kira macam diorang nak tunjuk lah diorang protes serangan Rusia terhadap Ukraine ni. So pasal tu lah kita boleh faham kalau partner ataupun sponsor Chelsea ni terpaksa tarik diri, dan benda ni akan efek kewangan Chelsea kau. Yes, kita tahu Roman kaya, mungkin Roman nak biarkan Roman boleh top up duit, tapi kita kena tahu once harta dia dah dibekukan, dia tak boleh nak top up duit. Sponsor lari, apa lari, silap-silap Chelsea boleh bankrupt. Jadi betul lah apa kata Roman, dia kena jual Chelsea ni atas kebaikan klub Chelsea ni juga. Nampaklah kat sini betapa sayangnya Roman ni dekat Chelsea FC. Dan Roman bagi tahu juga segala keuntungan yang dibuat daripada penjualan klub Chelsea ni akan dia hulurkan, semua profit tu pergi kepada mangsa-mangsa serangan Rusia ni lah, which is akan pergi kepada rakyat-rakyat Ukraine. First kali aku rasa owner Newcastle memang tepuk dahi lah, sebab yelah Newcastle ni bukan satu klub yang semua orang nak pergi. Dari segi faktor cuaca lah, jarak dia dengan bandar London, semua benda tu susah nak tarik player-player nama besar ni. Tapi still ada duit boleh je. But then mungkin dia akan lagi prefer Chelsea sebab klub tu dekat London kot. So
owner Newcastle tepuk dahi, dah beli dah pun Newcastle, tapi silap-silap Chelsea pun dia boleh sapu. Yang kita dengar sekarang ni nak beli klub Chelsea, ada dua investor daripada US. Seorang tu dengan cerita millionaire, seorang tu dengan cerita billionaire, and then ada billionaire daripada Sweden pun dah pun meluahkan hasrat dia untuk beli klub Chelsea ni. Ada juga beberapa family royalty daripada Saudi Arabia pun berminat juga nak sapu Chelsea. Dan ada dua lagi nama famous yang kita semua kenal lah yang dengan ceritanya nak beli juga Chelsea. First kali Conor McGregor, and then second one is Salman Khan dan juga consortium daripada India. Kalau tanya aku nak siapa beli, seriously sesiapa je lah. Yang penting orang tu passion dia terhadap football, passion dia terhadap Chelsea, komitmen yang dia boleh bagi dekat Chelsea sama ataupun lebih baik daripada apa yang Roman Abramovich ni dah buat untuk Chelsea. Sebab kita sebagai fan Chelsea tak boleh deny Roman Abramovich is one of the best owner club dalam EPL. Adakah kita perlu risau tentang masa hadapan Chelsea sebagai seorang peminat Chelsea ni? Ya, kita perlu risau, tapi bergantung juga pada siapa yang take over Chelsea ni nanti. Macam aku cakap tadilah, kalau orang yang take over tu ada passion macam Roman, boleh hulur duit macam Roman, tak payah risau lah. Tapi dapat owner macam MU ke, memang garu kepala lah kita. Dan macam mana pula untuk masa depan staff-staff Chelsea ni, contohnya macam Thomas Tuchel. Okey, ini semua bergantung pada siapa yang take over Chelsea tu jugalah nanti. Kalau dia masih yakin dengan Tuchel untuk teruskan kerja dia, dan kita akan tengok Tuchel kekal sebagai manager lah. Tapi kalau dia masuk dan dia ada pilihan dia sendiri siapa yang patut jadi manager ke apa ke, jadi mungkin akan ada muncul termination lah yang berlaku nanti. Dan untuk player yang ada dalam Chelsea, mungkin dia orang risau sebab ialah kewangan mungkin akan terganggu kalau Roman lambat jual ataupun tak boleh nak jual klub Chelsea ni, mungkin tak ada gaji mingguan ke apa kan. Tapi bukan tu je kita kena risau, kita kena risau juga player yang nak masuk ke Chelsea ni. Sebab ialah kata kalau dia orang dapat offer daripada klub lain, baik dia orang fikir klub lain. Sebabnya Chelsea punya condition sekarang ni masih belum stable. Kang dia orang pergi Chelsea silap-silap, gaji tak dapat, owner tak boleh pakai, sia-sia je. So baik dia orang pergi klub lain. Dan untuk Chelsea sekarang ni nak beli player, dia orang mungkin akan fikir dululah, sebab dari segi kewangan ke apa ke, sekarang ni kena stop dulu sebab Roman dalam proses nak menjual klub Chelsea FC. Apa yang aku boleh cakap, aku respect decision yang Roman buat. Kalau boleh sebenarnya aku tak naklah Roman ni jual klub Chelsea, sebab bagi aku dia one of the best club owner yang ada in the world sekarang ni. Kita memang tak boleh sangkal dia punya passion dan juga contribution untuk klub Chelsea ni. Tapi pilihan apa lagi yang ada? Kalau dia terus kekal sebagai owner klub Chelsea, macam aku cakap tadilah, tak terkejut kalau klub Chelsea ni boleh terjunam kau-kau dari segi kewangan. Hutang akan bertambah, sponsor lari, partner lari, player tak dapat gaji. Semua tu confirm akan efek pada performance. Kalau ada yang nak kata, alah kau pun minat Chelsea sebab Roman, mestilah terima kasih kat dia kan. Tak, aku minat Chelsea daripada zaman Gianfranco Zola. Roman tak masuk lagi. Tapi apa yang aku boleh cakap kat sini, thank you so much to Roman Abramovich sebab tolong bantu naikkan klub Chelsea ni. Tak sia-sia aku minat Chelsea yang dulu duduk kat nombor 5, nombor 6. Tapi disebabkan Roman, aku sebagai fan Chelsea ni dapatlah juga merasa tengok Chelsea menang EPL, menang Champions League, menang Club World Cup. Dapat tengok favourite player of all time aku, Michael Ballack, main dekat Chelsea. Thank you for your contribution to Chelsea FC. So guys, itu saja untuk video kali ini. Sedikit reminder lah, kata kalau tak ada apa-apa halangan last minute, Chelsea lawan dengan Newcastle hari Ahad ni, kalau tak silap aku akan buat live watch along. Apa-apa korang nantikan announcement aku dekat aku punya Instagram, aku punya Twitter ataupun YouTube ni punya community post. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih, datang lagi. Mother Father.